बच्चों है बच्चों में यार ये याकूब बच्चू वो इधर है होटल में मालूम है बांग्लादेश का बड़ा सिंगर है तो होटल टॉपे सिंगर मोटामुटी दूर अरे নিজে গিটার বাজায় নিজেই করে বলছি শোনো না কি হলো নিজে গিটার বাজায় নিজে ভালো হতে পারে না খারাপ না তাই অমিত দা যাই হোক আপাতত এখন বেটার যাচ্ছে নোটস দেখি